না আমাদের তুমি চুমে খাও চুমে খাও আরে শালা তুই দেখ রে ওই হই হই আমার সময় कुछ लोग गलत है ये तो ভালো হলো একটা দিন তুই क्योंकि ये थोड़ा हमारा शूट ऐसा ही है थोड़ा लाइट साइड जैसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनमें अगर थोड़ी सी खिटपिट ना हो तो यू नो देयर इज नो स्पाइस इन लाइफ माय इंग्लिश इज नॉट सो बैड एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं टैलेंटेड लोग होते हैं ये भी तो लड़ते होंगे कभी ना कभी आपस में बीच में तो आप जब नॉर्मली लड़ते हैं কাকা তাকায়ো হ্যাঁ मतलब कोई बात है या ना है इंसान तो है ना लड़ाई कितनी सुरीली होती होगी ऐसे तो गुस्से में आके आप ठुमरी गा देती हो अच्छा आप क्रिएटिव लोग भी टैलेंटेड लोग की लड़ाई किस बातों को लेकर होती है बेसिक बातों की लड़ाई होगी ना जो नॉर्मल सबके हाँ जब होती थी तो अब सब होती है ये है कि पहले मुझे मनाना नहीं आता तो गलती मेरी होती थी तो भी विशाल समझाते थे मना लेते थे अब विशाल थोड़ा गुस्सा होते हैं तो ये हंसी आने लगती है শোনো আমার যে রান্না আগে দেখা লাগবে জানো সে রামধনি পালাবে হাও হাও ভিডিও ক্যামেরা ভিডিও করে সবার টিভিতে দেখবো কাল এতে রামধনি হচ্ছে হাত তুলেছেন এর ছবি আমাদের ছবি এখানে তো বড় দেয়া তো এমন একটা লোক মারা গেল তার একটা ছবি পর্যন্ত নাই তাই রাইট ছবি তুলতে থাকলে তো পুড়িয়ে দিলে লিজ কই দিলে না আমাদের মোবাইলে কথা বলতো অটো তো বাড়ির ছবি আর ভাই মোবাইল তো দিলো সব খেয়ে তো গেল দুয়া তো কোনো শালা কইলে না খেয়ে দে দোয়া কি সব মুখে হয় হয় রে মন থেকে হয় দোয়া একটা তো শুনতে পাবো একটা তো শুনতে পাবো এলে আমার একটু তুলো ইশারা করে হ্যাঁ ঠিকই আছে তোমায় উঠাইনি সাদিক কেবল হাল সাদিক কয়েস খাবার ছবি তুলতে হবে না খেপা কাল টিভি কাল টিভি তোমার তোমার দেখো আমাদের টিভি দেখতাম না হে বুঝেছো গো মামুকে মামুকে হে বলছে বলে বলে হিন্দি ভালো এলো ভাই আমার পুতুল ভাই চালালে তো হবে না যত বলবে মাল দিটা নিয়ে রেখে দিয়েছে প্রাণ দিয়েছে পাগো ভালো না বাবা পাশে ভালো না প্রতিমা লেগে ভালো না তুমি ভালো না থাকা জায়গাতে থাকা টাকা দিতে ধরে টাকা দিতে পাঙ্গাল টাকার খবর দাও আমাকে